मुलादर चारों का ब्रेक बाद माशमार वशत करें चूँकि माँ का पुत्रान कन गए थे सरफराज बुगटी साहब के बलूचिस्तानी नौके वज़ीर आला हैं तो बलूचिस्तान वज़ीर आला कहते हैं सरफराज बुगटी जिन बूता तो सरफराज बुगटिया मगंदे के मरूची हम या वज़ीर आज़म साहबा को मुलाकात को था ये देखे चारें सूबानी वज़ीर आला ने हमराही तो बुनियादी तौर वज़ीर आला साहब कहते हैं बलूचिस्तान बाज़ी मसलानी वास्ता एक मस्बत रोल अदा करने की कोशिश कर गई भले एक सवाल है मुझे तस्बीक बलूचिस्तान काबीना कहते हैं आइए तश्कील परचा एक जंजाली जोड़ बुता परचा के बलूचिस्तान काबीना वदी के जोड़ नबी तो बाज़ महकमा कहता आनी मामलात देमा निया खासतौर पर अंचको मौलाना साहब करप्शन गप्पा तो करप्शन एक अहम तरीन इशू भी बलूचिस्तान है तो माजिया मदिस्ता या गस्तगे 5 साल दौरे हुकूमत अमिचो करप्शन बुता के करप्शन सबा बाज़ महकमा कहते तबाह आल बुतगा तबाही नेमगा अशोतगा बाकायदा वज़ीर आला सबक वज़ीर आला बलूचिस्तान में अब्दुल कुद्दूस पिसंजो साहब कहते हैं आयारा वज़ीर जंदे काबीना वज़ीर मुत्ताम जब तक के मजनी पैमाने या CM आउसा बत्तारो खासतौर पर ईरानी डीजल स्मगलिंग के हवाला या शुगर परमिट कहते हैं वज़ीर आला आउसा ची जारी भी तो ये मामला वद्दे के दिमा कहाँ या सूबा चीफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं वद्दे बाज़ें मामला हाँ वत मुलवस भी तो सूबे गवर्नेंस चूँ सिटकोत कहाँ या बलूचिस्तान गुड गवर्नेंस से हवाला बाज़ें सवालात चेस्ट बाँ या बलूचिस्तान बेड गवर्नेंस कहते हैं अमिन चुगेश बुता के महकमा वती पादानी सरावत ओश्तात नकन तो आनी बुनियादी वजह करप्शन है गस्तंगे रोचा वदी के एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी कोयटा वज़ीर आला साहब सेमिनारिया किताब को तो वज़ीर आला साहब कोशक हमेशा के माँ बलूचिस्तान ने हकूक़ के अस्तान इसरा चोड़े समझौता न कने मावती अक्का अरचोड़ा गिरा के कोशिश कने भले बुनियादी तौर सवाल हमेशा के अमा मसला के अस्तियाँ बलूचिस्तान दरपेश हैं बकौल वज़ीर आला बलूचिस्तान में सरफराज बुगटी साहब के करप्शन एक है में मसला ही में मस्तरें जेड़ा के अस्तियाँ करप्शन सरा अगर माँ 10% काबू करने के कोशिश बेकने तो बलूचिस्तान बाज़ मामला के अस्ता गिशुगीवार बुत कना तो उनमें नाम के अस्तियाँ हम तारीख़ा याद कनक भी तो दोमिनी मुगा मगनी के बलूचिस्तान करप्शन कंट्रोल करने के हवाला कुजाम इकदाम के अस्ता या असलाहत या रिफॉर्म्स आ रही के करप्शन कंट्रोल भी चूँकि बलूचिस्तान मगनी के ब्यूरोक्रेसी हवाला माजी हुकूमत बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात या कदशात बुतगा के ब्यूरोक्रेसी के अस्ते हमिचो बेलगाम जोड़ बुता या सूबा एक चीफ सेक्रेटरी वदी के तैनात कनक भी तो वती चीफ सेक्रेटरी के अस्ते अमा ओहदा दौराना वदी के ये तबादला भी ये दौराना अरब पत्ती जोड़ भी रो या मदने सेक्रेटरी लेवल बगैर डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर के अस्ता आदरो सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी अंडरा कहाँ तो आई तो का सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी के अस्ता आनी दुरुस्ती मामलात चीफ सेक्रेटरी कंट्रोल का या बाज़ हुकूमती मामलात के अस्ता बराह रास्त आनी तवज्जो या कंट्रोल के अस्ते चीफ सेक्रेटरी दस्ता है तो चीफ सेक्रेटरी वदी के मामला कोशिश गिशुगीवार करने की कोशिश न कर तो आप मामला कहते हैं चौड़ा गिशुगीवार नबा तो बुनियादी तौर एक मजनी बदकिस्मती बलूचिस्तान हमेशा के अब इन चीफ सेक्रेटरी कहते हैं बलूचिस्तान तैनात का नकबा आनी ताल्लुक च बलूचिस्तान नबी या बलूच नबा तो आधे सूबा चिका तो अमे वजह बलूचिस्तान बेड गवर्नेंस या करप्शन कहते हैं मज़ीद दिमाग है या ये तो का मजनी पैमाना या इजाफ़ा भी चरशी सबा मगनी के बलूचिस्तान बाज़ें मामला सरा तवज्जो दिया के कोशिश कनक नबी चूँकि मौजूदा हुकूमत गप्पा कने या मौजूदा वज़ीर आला साहब के अस्ते कुद्दूस बिबख्श सरफराज बुगटी साहब के बाज़ मामला सरा इंटरेस्ट शो कन गाएँ चूँकि बेड गवर्नेंस या दोमिनी का करप्शन अकरबा परवरी या रोज़गार मामला चूँकि ये हम गोश्त के बलूचिस्तान बाज़ महकमानी पोस्ट कहते हैं अदला कलदारा बाब तो एक पोस्ट ही कहते हैं दाला कलदारा बाब भी गुड़ा आउदा नौजवान कहते हैं रियासत नीमगा या मुल्क के इंटरेस्ट वास्ता चौंकार का तो ये मामला कहते हैं हमें वास्ता गिशुगीवार कनक बुआ ना और चरशी सब्बा बलूचिस्तान मगंदे के मामला मज़ीद कहते हैं पीछीदगी नीमगा रहोगा और चरशी सब्बा बलूचिस्तान वास्ता है बलूचिस्तान महलू के वास्ता बाज़ें जंजाल पेश आ गया चूँकि माजिया दिस्ता के बाज़ हुकूमत कोशिश को था कि एक जवान इकदाम बिकना या बलूचिस्तान अमा ट्रैक इस तरह ब्यारह चर्ची सबा करबा परवरी करप्शन या बेरोज़गारी के हस्ते आयतों का कमी भी रहते हैं भले चूँकि बाज़ मामला सरा मगने के हुकूमत तवज्जो नबूता या
بلوچستان مستر بدقسمتی ہستے ودی حکومت جوڑ بھی تو کولیشن حکومتی بھی یا مخلوط حکومت کے ہستے بھی یا دومی کا ایم پی اے فنڈ کے ہستے ہیں بلوچستان ترقی دیما مستر رکاوٹ جوڑ بھی ہوگا چونکہ بلوچستان مگدنے کے ایم پی اے فنڈ ابید مزنے پیمانہ یا ایم پی ایز کے ہستا یا ہما ایم پی اے کے صوبائی وزیر عہدہ اسرا یا ایڈوائزر عہدہ اسرا فائز باں تو ہم محکمہ تو کا ہم مزنے پیمانہ یا کرپشن بھی چونکہ بلوچستان یہ بعضیں چیزاں شان سرا توجہ دیا یا وزیر اعلیٰ صاحب دلگوش دیا بعض ضروری ہیں چونکہ ماضیہ بعضیں انچیں محکمہ کے ہستے بتگاں تو آنی تو کا مدستہ کے مزنے پیمانہ یا زار ریٹ کرنا بتاں چونکہ وزیر اعلیٰ صاحب چیز روچہ پیسر گشتگا کہ 80 ارب کلدار کے ہستے یا خطیر رقم ہے محکمہ صحت سرا تو میں بدبختی ہیں کہ آودہ محکمہ کے ہستے اچوڑا ڈیولپ بوگا نہیں یا محکمہ تو کا چوڑیں اصلاحات یا ریفارمز آرک بوگا نہیں چونکہ ماضیہ گستگیں دورہ وزیر اعلیٰ ودی قدوس بیزنجو صاحب بتا تو احسان شاہ صاحب کے ہستے ہیلتھ منسٹر بتا تو ہمیں دوران بعضیں کرپشن کنک بتا اور خاص طور پر تربت ڈی ایچ کی ہاسپٹل ہے چیزی مشین کے ہستا مشینری ابرک بتگاں بلے کارآمد نہ چلگانا آنی سرا کروڑا کلدار کے ہستے جنک بتا تو وزیر اعلیٰ صاحب قدوس سرفراز بکٹی صاحب یہ پراس نے ودی کہ محکمہ یہ بڑا کرپٹ باں یا وزیر جند یہ بڑا کرپٹ بھی تو محکمہ اچھے بڑا ڈیولپ بھی یا دیم روی کو تکاں چونکہ یہ ایک مزنی چیلنج ہے خاص طور پر وزیر اعلیٰ صاحب درپیش بتکاں آئیا اور یہ کابینہ اگر بعضیں حوالہ ریفارمز آر کے کوششہ بکاں تو اچھے بڑے ریفارمز کے ہستے ہیں عورتکاں وائی واسطہ اچھے بڑے اقدامات زورگ علمی ہیں تو بنیادی طور پر کہنے کے وزیر اعلیٰ صاحب یہ اقدامات کے ہستے ہیں قابل قدر ہیں چونکہ مولانا صاحب ہم کو کہا تو اشانی حوالہ وزیر اعلیٰ صاحب پریارٹی کے ہستے ہیں اچھی بوگ لوٹاں یا کجام ترجیحاتاں سیٹ بکا متی واسطہ کہ آوکیں وداں آئیارہ اچھوشیں چیلنجز یا مسائل یا مشکلات کے ہستے ہیں آئیارہ درپیش مبی چونکہ بلوچستان مگنے کے گڈ گورننس سے حوالہ بعضیں سوالات چسبان چونکہ بلوچستان بیڈ گورننس طبع بلوچی ای مقام یا جہاں اتکا کو سارے اسی بنیادی وجہ کے ہستے کرپشن ہو بیڈ گورننس سے مردر چاروں کا بریک ہی بتا بریک اپ پتہ شمیز بتا ساڑی بھی گیشنگ پتران کے